පාදවි ස්වාමිනී මේ උදෑසන අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. එක සභා පවුලක් ලෙස එකට රැස් වෙලා ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේව සමරන්නට මේ උදෑසන අපිට දී තිබෙන කරුණාව නිසා අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ අභිමුඛය අප මැද්දේ අප සමග තිබෙන නිසා අපි සමග ඔබත් සහභාගී වෙමින් අපි සමග ක්‍රියා කරන නිසා අපි මේ උදෑසන ඔබට ස්තුති කරනවා. Lord our Father, we want to thank you for your presence in our midst. We want to thank you for giving us the opportunity to gather together, even with you together, and celebrate and worship you. ස්වාමිනී මේ දේවමය ඔබගේ දිව්‍යමය දෑතට අපි බාර කරනවා. වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් මේ ස්ථානයේ පිරි ඉතිරියන්ට සලස්වා වහන්සේ අපි එක එක්කෙනාට මෙහෙ කරන්න කැලෙනවා. Father, we commit this entire service to your gracious hands, and we pray that you will fill this auditorium with your presence and that you will begin to minister to each one of us. අපි ඔබගේ දෑතට බාරයි ස්වාමිනේ මේ හැම කටයුත්තක්ම ඔබගේ නාමයේ ගෞරවය මහිමය උදෙසා කරන්නට අපිට කරුණාව දුන මැනව. Father, we commit ourselves and we ask that you will give us the grace to do everything today that will bring glory and honor to you. Jesus Christus වහන්සේගේ තුමෝ නාමයෙන්. Amen. Put our hands together. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh, 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 Swami. Oh, oh. I love Bataduna, Vedana Bataduna, Matete Obage Santosh
destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy's gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. దుఃఖియాలో బతుకున్నా, వేదనావో బతుకున్నా, మదతే ఒబగే సంతోషే. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh, Swamini. Oh, 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 Swamini. Oh, 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 Swamini. Oh, 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 Swamini. Amen. Hallelujah. Once again, நாமே பசுசாண்டியா நாமே உதேசன தவத்தவர். Bless the name of the Lord. கலினம் கத்தரை நாங்கள் ஆராதனை செய்ய போகிறோம். Once again, நாமே பலவத் பௌராபதி பினாபி அத்தர. The name of the Lord is a strong tower. கர்த்தருடைய நாமம் வல்லமையான நாமமாய் இருக்கிறது. Pasasam Devi Gunama, Pasasam Devi Gunama, Pasasam Devi Gunama, Usastani. கர்த்தரின் நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டுமே. கர்த்தரின் நாமத்துக்கே உயர்ந்தவர். Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. சுவாமியின் நாமயா Malamat Paurati, Apadiva Gosi, Sangamena Sanaki. Holy is the name, holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Shuddai Devi Dunama. Shuddai Devi Dunama, Shuddai Devi Dunama, Usastani. கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகமாம். நீதிமான் அதற்குள்ளே ஒளிந்து Name of the கொள்ளுவான். Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. பசுசாம் Pasasam Devi Dunama, Pasasam Devi Dunama, Pasasam Devi Dunama, Usastani. கர்த்தரின் நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டுமே. கர்த்தரின் நாமத்துக்கே உயர்ந்தவர். The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகமாம். நீதிமான் அதற்குள்ளே ஒளிந்து கொள்ளுவான். Swaminge Nama,
Balavat Pauraki Apadivagosi Sangavenastareki. Hallelujah. අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. සම්මහිමය සමිඳුන්ට මහිමි අපි දෑත් ඔසවමින් සැමදා ඔබ නමදිමු. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. நீர் பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. துதிக்கு பாத்திரர், மகிமை உமக்கே. எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. ஒவ்வொருவரும் ஆஸ்கம்
මගේ දෑත් ඔසවමි මුළු ලොවට වඩා මං ආදරේ ඔබටයි ඔසවමි ඔසවමි මගේ දෑත් ඔසවමි උතුම් වූ උසස් වූ දෙවිඳුනි නමදිමි නමදිමි මගේ දෑත් ඔසවමි මුළු ලොවට වඩා මං ආදරේ ඔබටයි ඔසවමි ඔසවමි මගේ දෑත් ඔසවමි උතුම් වූ උසස් වූ දෙවිඳුනි උතුම් වූ උසස් වූ දෙවිඳුනි උතුම් වූ උසස් වූ දෙවිඳුනි Hallelujah. අපි උන්වහන්සේට හොඳ නමස්කාරයක් දෙමුද? අපි අත්කොල සම්දෙමුද උන්වහන්සේට? Hallelujah. උන්වහන්සේ බලවන්තයි. උන්වහන්සේ සුබදෑස්නක් සභාව ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ඉතාමත් විශේෂ අනාර්ග ඉරුදිනට. This is a very special Sunday. We want to welcome you into God's presence. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே விசேடமான ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். මේ වසරේ මේ වාරේ අපට විශේෂ ඒකාබද්ධ දේව මෙහාන් තුනක් තිබෙනවා. There are three very important combined services during this term. இந்த தவணையிலே 3 விதமான விசேட ஆராதனைகள் ஒன்றிணைந்த ஆராதனைகளாக இருக்கிறது. අද පවතින දේවමය නොවැම්බර් 30 වෙනිදා තා දේවමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දේවමය. Today there is we have had a combined service on the 30th of November. Again we meet together, and again of course on the watch night service 31st December we meet again. இந்த நாளிலே ஒன்றிணைந்த ஆராதனையாக இருக்கிறது. அதேபோல நவம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி ஒன்றிணைந்த ஆராதனையாக இருக்க போகிறது. அதேபோல டிசம்பர் மாதத்திலே கடைசி ஆராதனை புது வருட ஆராதனை ஒன்றிணைந்த ஆராதனையாக මම இருக்கிறது. මේ වසරේ සැලසුම් කරනකොට ගිය නොවැම්බර් මාසේ මම මේ විශේෂ කාලය ගැන මේ කාලවකවානුව ගැන මම යාඥා කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න අදහස ඔබත් එක්ක අද බෙදා ගන්න යනවා. I'm going to share with you what the Lord has put in my heart when I was preparing for this year. Last November when I was praying and preparing for 2025, what the Lord put in my heart, I'm going to share with you. கடந்த வருஷத்திலே நவம்பர் மாதத்திலே இருக்கும்போது ஆண்டவரிடத்திலே நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது ஆயத்தப்பட்டு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது இந்த வருஷத்திலே என்னத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் என் இருதயத்திலே வைத்த காரியத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். සභාවක් හැටියට අපිට විශේෂ යොමුවීමට අපි කැප වෙන්න යනවා. ඒ තමයි සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මේ දින 90 තුල අපි සුභාරංචි මෙහෙයුමක් අපි කරන්න යනවා. We are going, as a church, we are going to focus on something that is very, very important, and that is during the month of September, October, and November, we are going to purposefully get busy with evangelism. ஆகவே வரப்போகிறதான செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் 3 மாதங்களிலும் கிட்டத்தட்ட 90 நாட்களை அவதானம் செலுத்த போகிறோம் நற்செய்தியின் காரியங்களை முன்னெடுப்பதற்காக. දැන් සුභාරංචි කියන්නේ අපි හැම කිතුණුවෙක් කළ යුතු දෙයක්. මේකට විශේෂ පරමාර්ථයක් චර්ච් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔබ අවංක වුණා නම් සුභාරංචිය තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන උසස්ම පරමාර්ථය. නමුත් අපි ගොඩාක් දුර්වල විදියට අපි කරන දෙයක් තමයි සුභාරංචි කියමු. Evangelism is every believer's duty, but as you would agree with me, it is the least that we do, but we don't need to emphasize on it because it's a mandate that God has given us, but we have to emphasize it because we are very, very careless when it comes to evangelism. சுவிசேஷம் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் இதற்காக ஒரு வேலை திட்டங்களை வைத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய எல்லாரும் இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. இருப்பினும் நாங்கள் ஆண்டவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதான மிகவும் முக்கியமான காரியம் சுவிசேஷம் என்பதான காரியத்தை உணர்ந்திருந்தும் அதிக குறைவாக நாங்கள் செய்கிற காரியம் இந்த சுவிசேஷமா இருக்கிறது. මේ සභාවට මෙවැනි සංඛ්‍යා ලේඛන නැහැ. නමුත් මම ඊයේ Google කරගෙන මම බටහිර සභාව ගැන බලනකොට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු තවත් සමහර සංඛ්‍යා තමයි මේ 55%කට කිතුණුවන් 55%ක් සුභාරංචිය කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් කිතුණුවන් වලින් 45%ක් එක ආත්මයක්වත් දිනලා නැහැ ස්වර්ග රාජ්‍යයට. We don't have statistics for our church or for this nation, but when I
researched the Western statistics, it is very evident that 55% of Christians never have shared the gospel, never share the gospel, and 45% has never won a soul to the Lord. ஆகவே இந்த விதமான நாடுகளிலே வினமான ஆய்வின் அறிக்கை இல்லை. ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளிலே செய்யப்பட்டதான அறிக்கையை நாங்கள் கவனிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 155% அநேகர் சுவிசேஷம் அறிவிக்கவில்லை. 145% மக்கள் ஒரு ஆத்துமாவிலும் ஆண்டவருக்கென ஆதாயப்படுத்தினது இல்லை. නිකං හිතන්න ඒ කතාව ගැන. Just think about that statistic. இந்த ஆய்வை குறித்து நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். හිතනුවන් වලින් 45%ක් එක ආත්මයක්වත් ස්වර්ග රාජ්‍ය උදෙසා දිනලා නැහැ. 45% of Christians have never brought one soul to the Lord and to heaven. 145% மக்கள் ஆண்டவருக்கென ஒரு ஆத்துமாக்களாகிலும் ஆதாயப்படுத்தி பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லவில்லை. මේ සභාවේ 3000කට කිට්ටු වගේ සෙනගක් ඉන්නවා. මේ සෙනගගෙන් 100ට කීයක්ද එක ආත්මයක්වත් දේව රාජ්‍ය උදෙසලා දිනලා නැහැ කියලා අපි කොහොමද අපි ඒක හොයලා බලන්නේ? Our church is about 3,000 strong approximately. I wonder how many of us have won a soul to the Lord. ஆகவே நம்முடைய சபையிலே கிட்டத்தட்ட 3000 மக்கள் இருக்கிறது போல இருக்கிறது. ஆகவே இவர்களிலே எத்தனை பேர் ஒரு ஆத்துமாக்களாகிலும் அறுவடை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள், ஆதாயப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் என்று தேடி பார்ப்பது. ඉතින් මේ දින 90 තුල Then during these 90 days, ஆகவே வரப்போகிற 90 நாட்களுக்கு සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම සහ මනුෂ්‍ය ආත්ම දිනා ගැනීම තමයි අපේ උස්සස්ම පරමාර්ථය වෙන්න යනවා මේ සභාවට. the supreme purpose for the next 90 days is going to share the gospel and win souls. அடுத்து வரப்போகிறதான 90 நாட்களிலே எங்களுடைய சிறந்த முயற்சியாக இருக்க போகிறது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிற காரியம். මේ වසර තුල දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න පරමාර්ථය තමයි සෑම අධිවන්තෙක් සේවකෙක් සෑම නිවසක් උන්වහන්සේගේ සභාවක්. The purpose that the Lord gave us at the beginning of this year is that every believer is a minister, every home is a church. இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்ததான ஒரு தலைப்பு தான் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு ஊழியனாய் இருக்கிறான், ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு சபையாய் இருக்கிறது. ඉතින් මේ වසර අපි අවසන් කරන්න යන්නේ මේ උසස්ම පරමාර්ථයට කැපවීමෙන්. And therefore we are going to end this year by committing ourselves for this supreme purpose of God. ஆகவே ஆண்டவருடைய இந்த பிரதான பெரிதான மேலான நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக காரியங்களை செய்து நாங்கள் இந்த வருஷத்தை நிறைவு செய்ய போகிறோம். මේ දින 90 තුල අපි ආත්ම 5000කට අපි සුභාරංචි කියන්න යනවා. We are going to share the gospel with 5,000 people during this season. இந்த காலகட்டத்திலே 5000 பேருக்கு நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க போகிறோம். හලෙලූයා. Hallelujah. ආත්ම 5000ක්. ඒ වගේම අපි ඉල්ලන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් මේකෙන් 10%ක් ආත්ම 500ක් දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් කරන්න. Out of the numbers that we share the gospel, we are going to ask the Lord to give us a 10%, which is 500 souls to be added to this church during the next 3 months. ஆண்டவரிடத்துல கேட்க போகிறோம் 110%, அதாவது 500 பேராகிலும் ஆண்டவருக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதற்காக செயல்பட අපි போகிறோம். අදහිලෙන් අත්පොලොස්ව දෙමුද? හලෙලූයා. விசுவாசத்திலே Shall கைகளை we தட்டுவோமா? give a clap offering by faith this morning? ඔබ මාත් එක්ක කැප වෙනවද මේ ගමන? இந்த பயணத்தோடுக்காக என்னோடு இணைகிறீர்களா? අතුස්ල පෙන්නන්න Are you joining me in this journey? இந்த பயணத்தில் என்னோடு அர்ப்பணிக்கிறீர்களா? අගෝස්තු මාසෙට පෙර ඒ වාරය අවසන් කරනකොට මම දේශනා කෙරුවා අන්තිම දවස් ගැන. I spoke about the last days in the month of August. ஆகவே ஆகஸ்ட் மாதத்திலே முடிவு நாட்கள் வரும்போது நான் கடைசி காலத்தை குறித்து பேசியிருந்தேன். මම ඒකෙන් මම ඉදිරිපත් කරපු ඒ අන්තිම කාරණා තමයි උන්වහන්සේ කියනවා ගෝලයන්ට අන්තිම දවස් පැමිණෙනකොට මහත් පිබිදීමක් ඇති වෙන්න යනවා මුළු ලෝකේ පුරාම. One of the things that I shared was that in the last days, in the latter days, there will be a mighty revival across the earth. ஆகவே அந்த குறிப்பிலே கடைசியாக நான் காண்பித்து கொடுத்த காரியம்தான் ஆண்டவர் இந்த கடைசி நாட்களிலே ஒரு பெரிதான எழுப்புதலை அறுவடை தரப்போகிறார் என்று. ඒ මේ තමයි සභාවේ අනුග්‍රහ ඉරුදුව. This is the season of grace for the church. இது சபைக்கான கிருபையின் காலம். නමුත් දවසක් එන්න යනවා ඒ අනුග්‍රහය අවසන් වෙන්න යනවා. But there is going to come a time when the grace period is going to be over. ஆனால் காலம் ஒன்று வரப்போகிறது, கிருபையின் காலம் முடிவுக்கு வர. ඒකෙන් පස්සේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීමේ කියන පරමාර්ථය නැහැ. After that, there will be not an opportunity to share the gospel. அதற்கு பின்பாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்கிறதான காரியம் இருக்க போகிறதில்லை. අපි ස්වර්ගයට යනකොට හිස් අතින් යන්න බෑ. When we go to heaven, we can't go empty handed. நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போகும்போது வெறும் கையோடு போக முடியாது. එනිසා අපි මේ පරමාර්ථ උදෙසා අපි කැප වෙමු. That's why we need to dedicate ourselves and commit ourselves to this purpose. ஆகவே இந்த நோக்கத்துக்காக நாங்கள் அனைவரும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.
I'm going to do something very special this morning right මේ now. උදෑසන යම් විශේෂ දෙයක් මම කරන්න இந்த යනවා. காலை வேளையிலே ஒரு விசேஷமான காரியத்தை செய்ய போகிறேன். I want, listen to me very carefully. හොඳට සවන් දෙන්න. நன்றாக செவி கொடுங்கள். I want everyone to stand. The reason you are here in this church is because someone shared the gospel with you or someone brought you to this church. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට සුභාරංචිය පැවසුවා. නැත්නම් යම් කෙනෙක් ඔබව මේ සභාවට ගෙනාවා. ඒ කාණ්ඩ දෙකට ඔබ අයිති නම් ඔබ හිට ගන්න මම කියන වෙලාව. யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்தபடியால், யாராவது ஒருவர் உங்களை சபைக்கு கொண்டு வந்தபடியால் நீங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள். இந்த ரெண்டு குழுவிலும் நீங்கள் அங்கத்தவர்களாக இருப்பீர்களானால் தயவு செய்து இருக்கிற இடத்துல எழும்பிருங்கள். I want you to stand up right now. කරුණාකරලා නැගිටින්න දැන්. தயவு செய்து எழும்பிருங்கள். යම් කෙනෙක් ඔබට සුභාරංචිය කිව්වා. යම් කෙනෙක් ඔබව මේ සභාවට ගෙනාවා. யாராவது ஒரு சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவித்தார்கள், யாராவது ஒருவர் உங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள். The reason you are a child of God is because someone led you to the Lord. ඔබ අද දේව දරුවෙක් වෙලා ඉන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබව ස්වාමින් වහන්සේ තුලට ගෙනාවා. யாராவது ஒருவர் ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வந்தபடியால் தான் நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள். නැගිටින්න හැමෝම. யாவரும் எழுந்திருப்போம். So basically, you are here because someone took this kind of initiative to you. කවුරු හරි කෙනෙක් මුල් පියවර අරගෙන ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියලා ඔබගේ ආත්මය ගැන වාඩි වෙන්න සැලකිලිමත් එපා. වුණා. වාඩි වෙන්න එපා. யாரும் அமர வேணாம். யாராவது ஒருவர் உங்களிடத்தில் வந்து உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்தபடியாதான் இந்த இடத்திலே நீங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Now there are some young people seated here. මෙතන සමහර තරුණ තරුණියෝ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. சில வாலிபர்கள் இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். Now I want to talk to you. ඔබට මම කතා කරන්න කැමතියි. நான் உங்களோட பேச விரும்புகிறேன். The reason you are here ඔබ මෙතන ඉන්න හේතුව is because நீங்கள் இந்த இடத்துல someone இருக்கிறீர்கள். shared the gospel with your parents. ඔබේ දෙමව්පියන් එක්ක කවුරු හරි සුභාරංචිය And බෙදාගන්න. because உங்களுடைய your பெற்றோரோடு யாரோடு ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருக்கார்கள். And because your parents got saved, you are now here. Can you also stand up? ඔබගේ දෙමව්පියෝ ගැලවීම වල සභාවට එන්න පටන් ගත්ත නිසා ඔබත් මෙතන ඉන්නවා. උங்களுடைய- ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්න අය ඉන්නවා නම් නැගිටින්න. உங்களுடைய பெற்றோர் ரட்சிக்கப்பட்டதனாலே நீங்கள் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். அப்படியாப்பட்டவர்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் தயவு செய்து எழுந்திருங்கள். So basically, what I'm trying to what you all are saying by standing right now is ඔබ හිටගෙන දැන් ප්‍රකාශ කරන්නේ இந்த இடத்துல எழுந்திருந்து நீங்கள் காண்பித்து கொடுப்பது because someone took a step of faith and shared the gospel with you or your parents, you are here in church today. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇදහිල්ලේ පියවරක් ලෙස ඔබට හෝ ඔබේ පවුලට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරපු නිසායි ඔබ අද මෙතන ඉන්නේ. யாராவது ஒருவர் உங்களிடத்திலே இந்த விசுவாசத்தை குறித்து பகிர்ந்து கொண்டபடியால், உங்கள் குடும்பத்தோடு பகிர்ந்து கொண்டபடியால் இந்த இடத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். Someone overcame their shame, overcame that feeling of, oh, I don't know whether they will accept or not. Those kind of challenges, took a step of faith, shared the gospel with either you or your parents. You are here today. කවුරු හරි කෙනෙක් ලැජ්ජාව බය ඒ වගේම මාව පිළිගනීද කියලා කල්පනා කරපු ඒ සිතුවිලි පරාජයට පත් කරලා ඔබත් එක්ක සුභාරංචිය කියන නිසායි ඔබ අද මෙතන ඉන්නේ. தங்களுக்கு வந்ததான வெட்கம், பயம், இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் மேற்கொண்டு உங்களிடத்திலே சுவிசேஷம், உங்கள் பெற்றோரிடத்தில் சுவிசேஷம் வந்தபடியால் இன்று நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள். Now let me ask you, ඔබෙන් අහන්න කැමතියි. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன். what is the excuse you will give God for being the most selfish of people if you don't share the gospel with someone else? ඔබ වෙන කෙනෙක් එක්ක සුභාරංචිය ප්‍රකාශ නොකර ආත්මාර්ථකාමී කිතුණු ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න යන උත්තරය මොනවද? ஆகவே நீங்கள் ஆண்டவரை குறித்து சுவிசேஷத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்காவிட்டால் ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் என்னத்தை சாக்கு போக்காக சொல்ல போகிறீர்கள்? You may sit down. කරුණාකර අසුන් ගන්න. தயவு செய்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். I think I can stop preaching right now. මට දේශනා කරන එක දැන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. නතර කරන්න පුළුවන්. பிரசங்கம் பண்ணுகிறதை இதோட நிறுத்தி விட முடியும். Because that's the only lesson we need for this morning. ඒක විතරයි අපිට අවශ්‍ය පාඩම මේ උදෑසනට. அதுதான் இந்த காலைவேளை எங்களுக்கு தேவைப்படுறதான பாடமா இருக்கிறது. You are here because of someone else. Let someone else be here because of you. ඔබ මෙතන ඉන්නේ යම් කෙනෙක් නිසා ඔබ නිසා යම් කෙනෙක් මෙතන පැමිණියාවේ. யாரோ ஒருவர் நிமித்தமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், உங்களின் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். දැන් මම දන්නවා සමහර දෙනෙක් සුභාරංචි කියන්න ලේසි, අනිත් අයට සුභාරංචි කියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. Gospel is simple but it's very difficult to share with somebody. ஆகவே சிலருக்கு சுவிசேஷம் சொல்வது இலகுவாக இருக்கும், சிலருக்கு அது கடினமாக இருக்கும்.
sharing the gospel is a mandate. It comes easy for some people, it is difficult for others. සුභාරංචි දේශනා කිරීම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණු අනක්. ඒක සමහර අයට හරි පහසුයි, සමහර අයට අමාරුයි. சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்கிறதான காரியம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததான கட்டளை. அது சிலருக்கு இலகுவாக இருக்கும், சிலருக்கு அது கடினமாக இருக்கும். සිස්ටගේ සීයා අපේ ලංකා දේව සභාවේ සංවිධානයේ පළවෙනි ලාංකික සභාපතිතුමා. එයාට සුභාරංචි කියන ඉතාමත් ලේසි. පාංකාරය ආවත් සුභාරංචි කියනවා. වතුර බිල් එක ගන්න එක්කන එයාටත් සුභාරංචි කියනවා. වීලුවක් තිබුණා පාරේ ලයිට් කණු වලටත් සුභාරංචි කිව්වා කියලා. Sister Dale's grandfather was the first chairman of the Assemblies of God. For him, sharing the gospel was very easy. He would share the gospel with the baker, the fisherman, and there was a joke that even to the light post in his road, he has shared the gospel. ஆகவே போதகருடைய மனைவி சிஸ்டருடைய தாத்தா வந்து இலங்கை அசெம்பிளி ஆஃப் காட் சபையுடைய முன்னாள் முதல் தலைவராக இருந்திருக்கிறார். அவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்பது இலகுவான காரியம். அவருக்கு பான்காரர்கள் வருவார்களா இருந்தாலும், மீன்காரர்கள் வருவார்களா இருந்தாலும், சில வேளைகளிலே பகுதியாக சொல்லுவார்கள் அங்க இருக்கிறதான மின் கம்பத்துக்கு கூட சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் அறிவிப்பார் என்று. සමහර දෙනෙක්ට සුභාරංචි කියන ගොඩාක් අමාරු දෙයක්. It's a very difficult thing for some people to share the gospel. சிலருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்பது கடினமான காரியமாக இருக்கிறது. නමුත් මේ උදෑසන මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න යනවා අපි හැමෝටම උන්වහන්සේ අපට ඇදහිල්ල දෙයි මේ දින 90 තුල සුභාරංචි කියලා ආත්ම ගැලවීමට ගේන පිණිස. But I'm going to pray this morning that God would give us faith during these 90 days to share the gospel and to win souls. ஆகவே இந்த 90 நாட்களிலே ஆண்டவருடைய அன்பை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்து அவர்களை வென்று கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய ஜெபமாய் இருக்கிறது. නමුත් ඊට ප්‍රථමයෙන් මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබත් එක්ක ඉතාමත් අනගි මට ගොඩාක් ආස කරන කතාවක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමතියි. But before that, I want to share with you a story from the Word of God, which is a favorite of mine. எனக்கு ரொம்ப பிரியமான வேத பகுதியை குறித்து இந்த காலை வேளையிலே வேத வசனத்திலிருந்து கவனிக்க போகிறோம். මතෙව් 14 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබගේ බයිබල් වලට පෙරළුවන නම් If you turn your Bibles to Matthew's Gospel chapter 14, மத்தேயு சுவிசேஷ புத்தகம் 14வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வீர்களானால் මේ කතාවක් තියෙන උන්වහන්සේ 5000කට කැම දුන්නෙන් පසුව උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ව පිටත් කරනවා බෝටුවක. after feeding the 5,000, Jesus sends his disciples out onto the lake to go to the other side. 5000 பேரை ஆண்டவர் போஷித்து அற்புதம் செய்ததான காரியத்துக்கு பின்பாக சீசர்களை ஆண்டவர் அந்த இடத்திலிருந்து படகின் மூலமாக அனுப்பி வைக்கிறார். උන්වහන්සේ කාලේ ඒ වෙලාව ගත කරන උන්වහන්සේ තනි වෙලා යාඥා කරන්න. He takes that time to be alone and to pray. அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் தனியா இருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். දැන් උන්වහන්සේ යාඥා කරන ගමන්ම උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ේ බෝටුව තුල සිටිනවා මහත් කුණාටුවක් එනවා ඔවුන් වෙතට. While Jesus is praying, the disciples are traveling by boat and they encounter a massive storm. ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது அங்கே கடலிலே போகும்போது அங்கே அந்த படகுக்கு அந்த சீசர்கள் அங்கே ஒரு பெரிதான புயலுக்கு ஆளாகினார்கள். ඔවුන් ඒ කුණාටුවත් එක්ක පැය ගාණක් අරගල කරනවා. They are struggling with this storm, how to maneuver the boat during this time. இந்த புயலோடு பல மணித்தியாங்களாக இந்த சீசர்கள் போராடுகிறார்கள். උන්වහන්සේ එක පාටම ඔවුන් වෙතට යන්නේ නැහැ. Jesus doesn't go to them at once. ஆண்டவர் திடீரென்று அந்த இடத்துல போகவில்லை. නමුත් බයිබලයේ කියනවා 25 වෙනි පදේ අලුයම 3ටත් 6ටත් අතර උන්වහන්සේ ඔවුන් වෙත මුහුද මතු පිට ඇවිදගෙන ආසේක. It says that shortly before dawn, Jesus went to them walking on water. 25வது வசனம் சொல்கிறது இரவின் 4ஆம் ஜாமத்திலே இயேசு கடலின் மேல் நடந்து அவர்களிடத்திலே வந்தார். It says when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified and thought that it was a ghost. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ ඒක දැකලා කලබල වී අවතාරයක් කියමින් அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை சீசர்கள் கண்டு கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயந்து அலறினார்கள். But Jesus says immediately to them, take courage, don't be afraid, it is I. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට ධෛර්යමත් වන්න මේ මමයි බිය නොවන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. உடனே இயேசு அவர்களோடு பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்றார். Now this story, if it ended here right now, it would have been your basic Christian story. මේ කතාව මෙතනින් නතර වුණා නම් මේක සරල සාමාන්‍ය කිතුණු කතාවක් බවට පත් වෙනවා. இந்த கதை இதோடு நிறுத்தப்பட்டுமா இருந்தால் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ கதை சாதாரண அடிப்படை காரியங்களோடு இதோடு நிறுத்தி விடலாம். ගෝලයෝ කුණාටුවත් එක්ක පොරබදිනවා. අපි ජීවිත කුණාටුවත් එක්ක පොරබදිනවා වගේම. Like we struggle with storms in our life, the disciples are struggling with a storm
on the Sea of Galilee. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புயல்களோடு போராடுகிறது போல சீசர்கள் இந்த புயலோடு ඒ போராடினார்கள். ප්‍රශ්න එනකොට මොකද අපි කරන්නේ? අපි උන්වහන්සේට කන්නලව් කරනවා. When problems come, what do? We cry out to the Lord. ஆகவே பிரச்சனைகள் வரும்போது நாம் என்ன செய்கிறோம்? தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். උන්වහන්සේ අප වෙතට එනවා. The Lord comes to us. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் வருகிறார். බය වෙන්න එපා. He says, don't fear, அவர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதிருங்கள், කැළඹෙන්න එපා. don't be discouraged. கலக்கமடையாதிருங்கள், මම ඉන්නවා. I am there with you. நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், මම සුවය දෙන්නම්. I will heal you. நான் உங்களை சுகமாக்குகிறேன், මම විසඳුම් දෙන්නම්. I will give you உங்களுடைய answers. பிரச்சனையை தீர்வு අපේ காணுகிறேன். කුණාටු නිශ්චල කරනවා. God stills our storms. நம்முடைய புயல்களை ஆண்டவர் அமைதிப்படுத்துகிறார். මේක තමයි අපේ සාමාන්‍ය කිතුණු ජීවිතය. This is our normal Christian life. இதுதான் நம்முடைய சாதாரண கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. මේ කතාවත් ඕ විදියට අවසන් කෙරුවා නම් If this- ඕක විශේෂ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. If the story ends there, it is not spectacular, it is not special. இந்த காரியம் இதோடு நிறுத்தப்பட்டிருக்குமாயிருந்தால் இதைவிட விசேஷமான காரியம் ஒன்றுமில்லை, இது அவனமாகவே அமைந்திருக்கும். උන්වහන්සේ පන්දාට කෑම දුන්නා. උන්වහන්සේ ගියා යාඥා කරන්න. ආයිමත් ගෝලියෝ බෝට්ටුවක හිර වෙනවා. උන්වහන්සේ ආවා. ඒකට දහස්කමක් කෙරුවා. නෝමල් විදියට ජීවිතය ගත කරගෙන යන දෙයක් තමයි අපි මෙහි දකින්නේ. It's a normal Christian story. If you take it, stop the story there. Jesus fed the 5,000. He goes to pray. Disciples are in the middle of the sea. They encounter a storm. He comes there. He stills the storm. That's it. ஆண்டவர் 5000 பேருக்கு போசிப்பை கொடுக்கிறார், பிறகு அவர் ஜெபம் பண்ணுகிறார், பிறகு அங்கே கடலிலே நடக்கிறார், அங்கே புயலோடு போராடுகிறவர்களை பார்த்து நிறுத்துகிறார். இவ்வளவுதான் என்றால் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு சாதாரண கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு போலதான் அமைந்திருக்கும். නව මේ කතාවන් තේරුම් ගන්න යනවා නම් අර නිර්මාණශීලී විදියට මේ කතාවට බහින්න ඕන. If you want to really understand this story, you need to be creatively get into this story. ஆகவே இந்த கதையை உண்மையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதை நாங்கள் உருவாக்கத்தோடு நாங்கள் அந்த காரியத்தில் இறங்க வேண்டும். The wind is blowing, the rain is beating down, the boat is about to sink. ඒ සුළඟ හමනවා, ඒ රැළ ගැසනවා, ඒ බෝට්ටුව දැන් පෙරලෙන්න ඔන්න මෙන්න. இதோ மழை அடிக்கிறது, புயல் அடிக்கிறது, போட் அங்கும் இங்கும் அசைய ஆரம்பிக்கிறது. Thunder and lightning, and these people are fearing for their lives. To make matters worse, suddenly they see a ghost on the water. ඒ වැහි කාලගුණය තුළ ඒ විදුලි කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට යාන්තමින් පේනවා මෙන්න හොල්මනක් වගේ මොනවාද එකක් එනවා. ஆகவே இந்த இடி மின்னலோடு கூட இந்த காத்துகள் எல்லாம் வரும்போது அங்கே தூரத்திலே பார்க்கும்போது ஆவேசம் என்று பயப்படுகிறார்கள். සමහර කියන ඇති the angel of death has come to take our lives. මරණයේ දූතය මාරයා එනවා කියලා තමයි හිතන්න ඇත්තේ. சில வேளைகளிலே மரணத்தின் தூதனானவன் எங்களை தூக்கி எடுக்க வருகிறார் என்று මේ මුන් ඔක්කොම හැංගෙනවා. එහෙම තමයි අපිත් කරන්නේ. අපිත් වෙන්නේ හැංගෙනවා. අයියෝ හොල්මනක්. They were trying to hide inside the boat. They thought finished. ஐயோ ஐயோ ஆவேசம் என்று அவர்கள் ஒண்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். இதுதான் நாங்களும் செய்கிறோம். හැබැයි මේ හොල්මන යේසුස් වහන්සේ වගේ කතා කරනවා එකපාරටම. This thing that they feared is Jesus, and he is talking to them. இந்த ஆவேசம் என்று சொன்னவர் ஆண்டவராகிய இயேசுவாய் இருக்கிறார். බය වෙන්න එපා. Don't be afraid. பயப்படாதிருங்கள், කැළඹෙන්න එපා. Don't be discouraged. கலக்கமடையாதிருங்கள். මේ මමයි. This is me. நான் தான். කතාව ඕම අවසන් කෙරුවා නම් අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයට යන්න පුළුවන්. If the story ended there, we can go to the next chapter. ஆகவே இந்த கதை இவ்வளமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்குமா இருந்தால் அடுத்த அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் போயிருக்கலாம். But thank God for Peter. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා පේත්‍රස් නිසා. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பேதுருவுக்காக. සමහර දවස් පීටර් නම් වැඩේ අනා ගන්නවමයි ඒක නම් ඇත්ත. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පේත්‍රුස් හින්දා තමයි මේ කතාව රසවත් කරන්නේ. There are times when Peter messes up a story, but in this story, in this instance, thank God for Peter because this story takes a new meaning because of Peter. ஆகவே பல இடங்களிலே இந்த பேதுரு நிமித்தமாக எல்லாம் குழப்பி போடுகிற சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. ஆனா இந்த கதையிலே ஒரு புதிய காரியம் வெளிப்படுகிறது இந்த பேதுருவின் நிமித்தமாகவே தான். All are hiding near the boat. හැමෝම හැංගෙනවා බෝට් එක. எல்லாரும் மறைந்து கொள்கிறார்கள். Then Peter hears Then Peter gets up. පේත්‍රස් නැගිටිනවා. பேதுரு எழும்புகிறார். Lord, if it is you, tell me to come. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ නම් මට අණ දෙන්න මම එන්න. ஆண்டவரே வருவது நீரானால் எனக்கு வரும்படியாய் கட்டளை கொடும். What do these people do? මේගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? මොකක්? ඒක තමයි කරන්නේ. අනිත් ගෝලියෝ හැංගිලා හැරෙනවා. මොකද කිව්වේ? என்ன சொன்னீர்? අනිත් other disciples are asking what are you saying Peter? என்ன பேதுரு சொல்லுகிறாய்? என்ன சொல்லுகிறாய்?
පාස්ටර් විනෝදට නම් වැඩිය නැවෙන්න ඕනේ නැහැ. That's what happens. ඒක තමයි වෙන්නේ. இதுதான் நடக்கிறது. අනිත් 11 දෙනා බයගුල්ලෝ වගේ හැංගිලා ඉන්නවා. The 11 are scared and they are hiding. மற்ற 11 பேரும் பயந்து மறைந்து கொள்கிறார்கள். Foot in the mouth, Peter. Thank God for his faith. සමහරකට පේත්‍රස් එයා කියන දේවල් හැටියට කකුල කටේ දා ගන්න ඕනේ. ඒත් මේ වෙලාවේ ඇදහිල්ලෙන් කතා කරනවා. Raises his head and says, Lord, if it is you, tell me to come. ස්වාමිනේ මේක ඔබ වහන්සේ නම් අන්න දෙන්න මමත් එන්න කැමති பேதுரு ඇවිදින්න කැමති. சொல்லுகிறார், வருவது நீரானால் ஆண்டவரே நானும் வரும்படியாக சொல்லும். Some of you all are thinking, how can I share the gospel the way how Pastor just spoke about? 5,000 souls. 5000කට සුභාරංචි කියන්නේ කොහොමද මේ පාස්ටර් කියපු විදියට இந்த කියලා பாஸ்டர் ඔබ சொல்ற හිතනවා. விதமாக 5000 பேருக்கு எப்படி சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது? How can I have never shared the gospel. I have never led someone to the Lord. How can I ever be a part of this massive initiative that Pastor spoke about? මේ පාස්ටර් කියන මේ කාර්යය කොහොමද මම කරන්නේ? ජීවිතේට මම කාටවත් යේසුස් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා නැහැ. කාවත් යේසුස් වහන්සේ වෙතට යොමු කරලා නැහැ. යාඥා කරලා නැහැ. කොහොමද මම මේක කරන්නේ? இந்த பாஸ்டர் சொல்லுகிறதான இந்த பெரிதான காரியத்தை நான் எப்படி செய்வது? நான் ஒருவரையும் ஆண்டவருக்குள்ளாக இவ்வளவு நாள் நடத்தினதில்லையே, ஒருவரையும் ரட்சிப்புக்குள்ளே நான் கொண்டு வந்ததில்லை, இதை நான் எப்படி செய்ய போகிறேன்? Pastor is saying, all I need is faith. What faith? I will need more than faith. පාස්ටර් කියනවා මට ඇදහිල්ල අවශ්‍යයි කියලා. මට ඇදහිල්ලට වඩා යමක් ඕන බවයි හැඟෙන්නේ. ஆகவே பாஸ்டர் சொல்லுகிறார், விசுவாசம் எனக்கு வேண்டும் என்று, ஆனால் விசுவாசத்தை விட அதிகமாக எனக்கு காரியம் தேவைப்படுகிறது. The first thing you need to do is you need to become a bit like Peter. ඔබ පේත්‍රස් වගේ වෙන්නට ඕනේ. ඒක நீங்கள் තමයි முதலாவது පළවෙනි දේ. செய்ய வேண்டியது பேதுருவை போல செய்ய வேண்டும். When Peter heard Jesus, පේත්‍රස් යේසුස් වහන්සේගේ හඬ ඇසුවාම like we are, இயேசுவானவருடைய சத்தத்தை பேதுரு கேட்டவுடன், like we are hearing the call of God this morning to evangelism, faith begins with the call of Jesus over our lives. යේසුස් වහන්සේගේ ඇරයුම සමග තමයි ඇදහිල්ල ආරම්භ වෙන්නේ. මේ උදෑසන සුභාරංචි දේශනා කරන්නට දෙන ඇරයුමත් ඒ වගේමයි. ஆகவே இயேசுவின் அழைப்பை கேட்பதிலிருந்துதான் விசுவாசம் தொடங்குகிறது. And Jesus is calling you and I to step out in faith and share the gospel like we have never done before. අපි කිසිදාක් නොකළ විදියට ඇදහිල්ලෙන් පිටතට පා තබා සුභාරංචිය දේශනා කරන්නට මේ උදෑසන උන්වහන්සේ ඇරයුම් කරනවා. ஆகவே ஆண்டவர் இந்த காலைவேளையிலே நமக்கு கொடுக்கிறதான அழைப்பு தான், அன்று பேதுருவை போல நாமும் ஒரு காரியத்திலே காலடி வைக்க வேண்டும், ஆண்டவருடைய காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிப்பதற்கு. This is not pastor's call. මේක දේවගතිතුමාගේ ඇරයුම නෙවෙයි. இது போதகருடைய அழைப்பு அல்ல. This is not the church's call. මේක කල්වරි මධ්‍යස්ථානයේ ඇරයුම නෙවෙයි. இது கல்வாரி சபையினுடைய அழைப்பு அல்ல. Remember the call of Jesus over our lives. දෙවියන් අපේ ජීවිතය කෙරෙහි තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ඇරයුම කැඳවීම කල්පනා කරන්න. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து வைத்திருக்கிறதான அழைப்பையும் இந்த காலவேளையிலே புரிந்து கொள்ளுவோம். All authority is given to me, Jesus said. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සියලු බලය මට දී තිබේ. இயேசு சுவாமி சொன்னார், எல்லா அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Go now into the world and make disciples. ඔබ ගොස් ගෝලයන් බිහි කරන්න කියලා යේසුස් වහන්සේ நீங்கள் කිව්වා. புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள். In the book of Mark, Jesus says, share the gospel to all of creation. මුළු මැවිල්ලටම සුභාරංචිය දේශනා කරන්න කියලා මාක් තුමාගේ සුභාරංචිය ලියා තිබෙනවා. முழு உலக சிருஷ்டிப்புக்கும் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் என்று மார்க்கு சுவிசேஷ புத்தகத்தில் You want சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. faith for these 90 days? It begins with the recognizing the call of Jesus to evangelism. මේ දවස් 90ට ඔබට ඇදහිල්ල අවශ්‍යද? එහෙනම් උන්වහන්සේගේ ඇරයුම කැඳවීම පිළිගැනීමෙන් තමයි ඒ ඇදහිල්ල ආරම්භ වන්නේ. ஆகவே இந்த வரப்போகிறதான 90 நாட்களுக்கு விசுவாசம் தேவைப்படுறதா? அந்த விசுவாசத்தோடு சேர்கிறதா தேவனுடைய அழைப்பின் சத்தம். In verse 28 and 29 it says, then Peter got down off the boat and walked on the water and came towards Jesus. එවිට පේත්‍රස් ඔරුවෙන් බැස යේසුස් වහන්සේ වෙත වතුර මත ඇවිදගෙන ගියේ කියලා 28 29 කියනවා. 28 29 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. அதற்கு அவர் வா என்றார். அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி இயேசுவினிடத்திலே போக கடல் மேல் நடந்தான். The second thing I want to share with you is that faith grows when you step out of your comfort zone. ඇදහිල්ල වර්ධනය වන්නේ ඔබේ සුවපහසු තැනින් ඔබ පිටතට පා තබනකොට. நமது சௌகரியமான வலயத்திலிருந்து வெளியேறும் போதுதான் விசுவாசம் வளரும். I know it was a storm.
මන් දන්නවා කුණාටුවක් බව. எனக்கு தெரியும் அது ஒரு புயல். I know the boat was struggling. මන් දන්නවා ඒ කුණාටුවෙන් ඒ බෝට්ටුව එහෙම වුණා. எனக்கு தெரியும் அந்த புயலிலே அந்த படகு போராடுகிறது. But for the 12 disciples, the boat was a comfort zone. නමුත් මේ බෝට්ටුව තමයි ඒ ගෝලයන්ගේ සුරක්ෂිත ස්ථානය. அந்த 11 பேருக்கும் அங்கே பாதுகாப்பான இடமாக இருந்தது அந்த படகு. But Peter gets out of the comfort zone. නමුත් පේත්‍රුස් මොනවද කරන්නේ? ඒ සුරක්ෂිත ස්ථානයෙන් පිටතට පා තබනවා. ஆனால் பேதுருவோ அந்த சௌகரியமான இடத்திலிருந்து வெளியே காலை வைக்கிறான். And he becomes the first man to walk on water. ඔහු තමයි ජලය මත ඇවිද්ද පළවෙනි මනුෂ්‍යයා වෙනවා පේත්‍රස්. ஆகவேதான் அவன் கடலிலே நடந்த முதலாவது மனிதனாக பேதுரு மாறுகிறான். Sometimes I feel it is very unfair the things that we say about Peter. සමහර කාලවල පේත්‍රස් ගැන අපි කියන දේවල් එයාට හරි අසාධාරණයි. ஆகவே சில வேளைகளிலே பேதுருவை குறித்து பேசும்போது சில வேளையிலே அது சாதாரணமற்றதா இருக்கிறது. Ayyo he sank? No. Ayyo he sank? අයියෝ එයා ගිලුණානේ. அவன் மூழ்கினான் அல்லவா? He did not have enough faith, no. ඔහුට ඇදහිල්ල මදි වුණානේ. அவனுக்கு போதுமான விசுவாசம் இருக்கவில்லையே. Ane, he's the only one who actually had faith to walk on the water. ඇදහිල්ල තියලා වතුර ඇවිදපු එකම එක්කෙනා එයා විතරයි. விசுவாசத்தினாலே கடலிலே நடந்ததிலே முதலாவது ஆள் தான் இந்த பேதுரு. And as long as he kept his eyes on Jesus, he could have walked across the entire ocean. ඔහු යේසුස් වහන්සේ මත තමාගේ net යොමාගෙන හිටියා නම් මම හිතනවා මේ මොහොතේ ඈතර කරන්න තිබුණා නැත්නම් අර පැත්තට යන්න තිබුණා. இயேசுவின் மேலே தன்னுடைய பார்வையை தொடர்ந்து வைத்திருப்பானா இருந்தால் ஆண்டவரிடத்தில் சென்றிருக்க முடியும், அதுக்கு அப்பாலே சென்றிருக்க முடியும். Faith means to answer the call of God. ඇදහිල්ල කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇරීමට පිළිතුරු දීම. ஆகவே இந்த விசுவாசம் என்பது ஆண்டவருடைய அழைப்புக்கு பிரதிபலனை கொடுப்பது. Faith means to step out of the comfort zone. ඇදහිල්ල කියන්නේ සුරක්ෂිත ස්ථානයෙන් පිටතට පා තැබීම. விசுவாசம் என்பது சௌகரியமான இடத்திலிருந்து வெளியே காலை வைப்பது. Faith also means to keep your eyes on Jesus and follow his leading. තුන ඇදහිල්ල කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මත ඔබේ net යොමලා ඔබේ ඇදහිල්ල ගමන ආරම්භ කරලා කරන එක. மூன்றாவது இயேசுவின் மீது நம் கண்களை பதிய வைப்பதன் மூலம் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கப்படுகிறது. මේ කාලය තුල මම විශ්වාස කරනවා ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ආත්ම වලට කතා කරන්න යනවා. I believe the Lord is speaking to your spirit in this season. இந்த காலகட்டத்திலே தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுடைய ஆவியோடு பேசுவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ඔබ නිදාගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ හිතට යම්කිසි නම් නැත්නම් මුහුණ දාන්න යනවා. When you are praying or when you are sleeping, the Lord is going to give you names and show you faces of certain individuals that you know. நீங்கள் சில வேளைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லது ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சிலருடைய பெயர்களை சிலருடைய முகங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு காண்பிக்கலாம். සමහර මනුෂ්‍යයන්ට ඔබ අඳුරන අයට ඔබ ඒ අය ගැන විශේෂ බරක් එන්න යනවා. God is going to give you a burden for specific people that whom you know for this purpose. உங்களுக்கு தெரிந்ததான சில குறிப்பான மக்களை குறித்து விசேஷமான ஒரு பாரத்தை ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தில் வைக்க போகிறார். ඔබගේ ඇස් වලින් ඔබ බලනකොට ඔබ හිතයි අයියෝ ඒ මනුෂ්‍යයා සුභාරංචිය ප්‍රතික්ෂේප කරයි පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඒ මනුෂ්‍යයාගේ ඇත්ත తත්වය. In your estimate or in your observation, you will say that man might reject the gospel, but God knows. ஆகவே சாதாரண கண்களிலே பார்க்கும்போது இந்த மனுஷன் சுவிசேஷத்தை நிராகரித்தவன், ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் இந்த காலத்திலே அவனுடைய பிரச்சனைகளை உங்களுக்கு காண்பிப்பார். මට මතකයි මම ගාලේ ඉන්නකොට When I was in Gaul, நான் காலிலே இருக்கும்போது එක ડોක්ටර් කෙනෙක් හිටියා. there was a doctor. அங்கே ஒரு வைத்தியர் இருந்தார். ප්‍රසිද්ධ දොස්තරවරයෙක්. He was very famous doctor. அவர் ஒரு பிரசித்தி பெற்றதான ஒரு මුළු வைத்தியர். වෝඩ් එකක් නෙමෙයි මුළු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්ම බාරව හිටපු ડોක්ටර් කෙනෙක්. Rohale he was in charge of a department in the hospital. அந்த திணைக்களத்திலே முழு பொறுப்பையும் அவர் வகித்ததான ஒரு வைத்தியராக இருந்தார். I don't know how to say this in English. He was one of the chief surgeons in the entire southern province. ஆகவே அங்க இருக்கதான வைத்தியத்துறையிலே ஒரு பிரதான பகுதிக்கு அவர்தான் பிரதான வைத்தியராக இருந்தார். දකුණු පළාතේ ශෛලකර්ම ප්‍රධානී. ඉතින් මේ එක දවසක් මගේ නායකයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා පාස්ටර් මේ ડોක්ටර් එයාගේ නම කියලා කිව්වා මෙයාට සුභාරංචි කියන්න ඕන පාස්ටර් තමයි සුදුසුම එක්කෙනා කියලා. One day a believer came and told me, this doctor needs to hear the gospel, you are the best person to share it. ஆகவே ஒரு விசுவாசி சொன்னார், இந்த வைத்தியர் சுவிசேஷத்தை கேட்க வேண்டும், ஆனால் நீங்கள் தான் அதை சொல்வதற்கு சிறந்த நபர் என்று ஒரு விசுவாசி என்னை பார்த்து சொன்னார். නමුත් මේ මිනිස්සයව දකින්නකොට දාම සාමණේන් ડોක්ටර්ස්ලා වගේ නිතරම හදිසි. හරිද? එහාට මෙහාට යනවා හදිසි. හරිද? කතා කරනකොටත් නිකන් කතා කරන්නේ නිකන් හයි මේ ඉක්මනින් එක මම ඉතින් අර මේ මගේ ඇස්වල මට ආපු පළවෙනි අදහස තමයි
එයා සුභාරංචය ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියලා. When you see this doctor, he's a very busy person. He even answers very fast and in a hurry. So the first thing that I got to my mind was he might reject the gospel. ஆகவே இந்த வைத்தியரை குறித்து கவனிக்கும் போது அவர் மிகவும் வேகமாக செயல்படுகிற பிஸியான நபராக இருந்தபடியால் சீக்கிரமாய் பதிலை சொல்லுகிறவராக இருந்தபடியால் எனக்கு முதலாவது மனதுக்கு வந்ததான காரியம் இவர் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். තේරුම් ගන්න ඕන දකුණේ සුභාරංච කියනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙනස් මෙහි සුභාරංච කියනවා වගේ. Sharing the gospel in the southern province is very different to what we do here in Gampaha. நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், தெற்கு பிரதேசத்திலே தென் பிரதேசத்திலே சுவிசேஷம் அறிவிப்பது வித்தியாசமாக இருக்கிறது இந்த பிரதேசத்திலே சுவிசேஷம் அறிவிப்பதை விட. මම කපුවත් හන්දියට ගිහිලා ස්පීකර් එකක් අරගෙන මයික් එකක් දාලා මම සුභාරංච ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මම ගිහිලා මේ සොරෙන්තු කඩේ හන්දියට ගිහිලා මම එහෙම සුභාරංච ප්‍රකාශ කරනවා නම් ගාලා ස්පීකර් එකෙන්ම මට ගහලා හරිද? ඒකත් ගිනි තියලා මාව හිරේ දානවා. You can take a microphone and go to Kapuata Junction, share the gospel. But if you do that in the south, they will take that megaphone and they'll hit you with it and they will set you on fire. நான் கப்போத்த பகுதியிலே அங்கு சந்தையிலே போய் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை மைக்குகள்லாம் போட்டு நான் சொல்லுவேன், ஆனால் அங்கே செய்யலாம். ஆனால் இதே தெற்கு பிரதேசத்திலே சில பகுதிகளிலே போய் நான் இதை காரியத்தை செய்வேனால் இருக்கிறதையும் எரித்து விடுவார்கள், என்னையும் அடித்து தூக்கி அங்கே ஜெயிலே போட்டு விடுவார்கள். මම හිතුවා මෙයා සුභාරංච පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් මම කළ යුතු දේ තමයි මම යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා මෙයා ගැන. I thought that he will not accept the gospel, so I started praying for him. ஆகவே நான் நினைத்தேன் இவர் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், ஆனால் அவருக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். එක දවසක් සිස්ටම් මේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කෙරුවා ඒ ළමයි යන ඉස්කෝලේට. මට මම දැක්කා එයා මේ ඉස්සර රෝ එකේ එයා ඉන්නවා කියලා. Sister Dell did a program for school children on a certain date, and I saw in this program he was seated in the front row. அங்கே சிஸ்டர் எடேல் ஒரு நிகழ்ச்சியை சிறு பிள்ளைகளுக்காக செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பாடசாலையிலே. அதிலே முதலாவது பகுதியிலே அமர்ந்திருந்தார் அந்த டாக்டர். එයා තමයි එදා චීஃப் ගෙස්ට්. He was the chief guest for that event. அன்றைய நாளிலே அவர்தான் பிரதி அதிதியாக அழைக்கப்பட்டிருந்தார். දැන් සිස්ටර් මට උදව් කරනවා වගේ සේවයට සිස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනකොට මම තමයි උදව් කරන්නේ සිස්ටර්ට. ඉතින් එදා මම පාසස් කිට් එකක් ඇඳ හිටියේ නෑ. මම කොට කලිසමක් දාලා ෂර්ට් එකක් දාලා ස්ටේජ් එකේ සවුන්ඩ් හදනවා, පියානෝ එක එහෙම අයින් කරනවා. ඉතින් මම හිතුවා මම දැන් ගිහලා එයාට කතා කරන්න බෑ කියලා. Like Sister Adele helps me with the ministry, I help her with her program, so I was not in a pastor's kit. I was just in a pair of shorts helping with the sound and with the stage setup. ஆகவே நான் அன்றைய நாளிலே சாதாரணமாக சிஸ்டர் எனக்கு ஊழியத்தில் உதவி செய்வார்கள், நான் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வேலைகளிலே உதவி செய்வேன். அன்றைய நாளிலே என்னுடைய உடையானது இந்த விதமான ஊழியக்காரர்கள் உடையா இல்லாமல் வேறு விதமாக இருந்தது. And I thought it's not the best attire to share the gospel. ஆகவே இது சிறந்த நேரம் அல்ல சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு என்று நான் நினைத்தேன். නමුත් මම දැක්ක මේ මිනිහා මාදියා බලනවා කීප වතාවක්. I saw this man looking at me several times. ஆகவே இந்த மனிதன் என்னை நோக்கி பல தடவைகள் பார்த்ததை நான் கண்டேன். මම දැකලා දන්නද මගේ ඉතින් දත් 32 දාන්න පුළුවන් නේ ඕනම වෙලාවකට. ඉතින් hina වෙලා ස්මයිල් කරලා ඔහම හිටියා. ඊළඟ සතියේ අඟහරුවාද මම යනවා කාගිල් සුපර් මාකට් එකට, කරාපිටිය කාගිල් සුපර් මාකට් එකට. කවුද ඉන්නේ? මේ ડોක්ටර් ඉන්නවා. So he looked at me and I smiled, and it's very easy for me to smile, so I smiled. Then very next week I met him at the Cargill's Food City at Karapiti. ஆகவே நான் சாதாரணமாக சிரிக்க வருமா இருந்தால் தாராளமாய் சிரிப்பேன். ஆகவே இந்த காகில்ஸ் ஃபுட் சிட்டி இருக்கிறதான கராப்பேட்டிய பிரதேச அந்த ஃபுட் சிட்டியிலே நான் போகும்போது அவர் இருந்தார் அந்த டாக்டர். මම ගියේ නෑ කතා කරන්න. නමුත් මම දැක්ක මේ මිනිහා මාව වෙතට එනවා. I didn't go to talk to him, but I saw him coming towards me. நான் அவரிடத்திலே போகவில்லை, ஆனால் அந்த மனிதன் என்னிடத்திலே வருகிறார். මට ඇවිල්ලා කිව්වා ඔයාගේ නම ලොහන් නේ? He came and told me, your name is Lohan. அவர் வந்து கேட்டார், உங்க பேர் லொஹான் தானே? මම කිව්වා ඔව් කියලා. Yes. நான் சொன்னேன் ஆம் என்று. ලොහන් මම සැබෑ කිතුණුවෙක් හොයනවා. මම තමයි මගෙන් ඇහුවේ කෙලින්ම. He told me directly, I am looking for a genuine Christian. ஆகவே அவர் நேரடியாக என்னை பார்த்து சொன்னார், உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவனை நான் தேடுகிறேன். මට කිව්වේ නෑ good morning, how are you, how's your ඒව මොකුත් නෑ. මම සැබෑ කිතුණුවෙක් හොයනවා. I am looking for a real Christian. එහෙම තමයි මට කිව්වේ. He didn't tell me good morning and all those things. This is the thing that he asked me. I'm looking for a real Christian. ஆகவே அவர் பார்த்து எனக்கு வணக்கங்கள் சொல்லவில்லை, ஆனால் நேரடியாக அவர் சொன்னார், நான் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவனை நான் தேடுகிறேன். ඊට පස්සේ යා මට කියනවා 아무තු කතාවක් හරිද? කියනවා මම එදා හිටියා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. I was there at the program. He's saying is a very funny story. அது ஒரு வினோதமான கதையா இருந்தது. அவர் சொன்னார், அன்றைய நாளிலே நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து මම கொண்டிருந்தேன். දැක්කා ඔයා ස්ටේජ් එකේ එහා මෙහා හිටියා කියලා. I saw you running up and down the stage. நீங்க ஸ்டேஜில் அங்கும் இங்குமாக போறதை நான் கண்டேன். අද උදේ මම ශෛල කර්මයක් කරනකොට
when I was doing a surgery this morning, நான் இந்த காலை வேளையிலே ஒரு சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை நான் செய்யும்போது the doctor who does the anesthesia, සිහිය නැති කරන ඒ වෛද්‍යවරයා ஆகவே அந்த மயக்கத்தை உண்டாக்குகிறதான அந்த டாக்டர் he is talking to me and talking about marriage. ඔහු විවාහය ගැන මාත් එක්ක කතා කරනවා. ஆகவே திருமணத்தை குறித்து என்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருந்தார். Said, as husbands and wives, we have a lot to do in marriage. ස්වාමි පුරුෂ භාර්යාව හැටියට අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා විවාහය ගැන. கணவன் மனைவி என்ற ரீதியிலே திருமண வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கிறது. So I told her, my job is to provide, your job is to make sure that what I provide works well for the family. මගේ වගකීම තමයි සපයන එක. මම සපයන එක අරගෙන ඔයා පවුලේ ඔක්කොටම හරියට කරන එක තමයි ඔයාගේ වගකීම. ஆகவே என்னுடைய பெரிதான ஒரு பங்கு என்னவென்றால் நான் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும். அந்த சந்திக்கப்பட்ட காரியங்களை சரியான ரீதியிலே பராமரித்து நடத்த வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. This doctor tells the other doctor, I don't want a marriage like that. I want a marriage where we help each other. අනිත් වෛද්‍යවරයා මට කියනවා මට ඒ වගේ විවාහයක් නම් ඕනේ නැහැ. ඒ සැපීමේ විවාහය මට ඕනේ එකිනෙකාට උදව් කරන විවාහයක්. ஆகவே மற்ற வைத்தியர் எனக்கு பதிலை சொன்னார், எனக்கு அப்படியாப்பட்டதான திருமண வாழ்க்கை வேண்டாம். எனக்கு வேண்டியதான திருமணம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறதான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க You வேண்டும். were the chief guest at that program in the school that day. මොහු තමයි එදා ප්‍රධාන අමුත්තා එදා ඒ පාසලේ තිබුණ උත්සවයේ. ஆகவே அந்த பாடசாலையில் நடைபெற்றதான நிகழ்ச்சியிலே அவர்தான் விசேட அதிதியாக இருந்தார். You know that choir director who did the whole program? The choir director who did the whole program? ඔබ දන්නවද ඒ වැඩසටහන කරපු ඒ කොයර් ඩිරෙක්ටර් නැත්නම් අධ්‍යක්ෂතුමිය කවුද කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்ததான அதோடைய தலைவர் யார் என்று தெரியுமா? You know she is married to a pastor. ඔබ දන්නවද ඒ අධ්‍යක්ෂතුමිය தேவகத்திவரைக்கும் விவாහ වෙලා ඉන්නේ. அந்த இயக்குனர் ஒரு ஊழியக்காரரை திருமணம் முடித்திருக்கிறார். And you know how the pastor was that day? ඔබ දන්නවද එදා පාස්ටර් හිටපු විදිය? அந்த நாள்ல அந்த பாஸ்டர் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா? He was the one who was doing all the stage work. ඔහු තමයි වේදිකාවේ ඔක්කොම දේවල් සකස් කරේ. அவர்தான் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்ததான எல்லா காரியங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி So this கொண்டிருந்தார். doctor tells the other doctor, you mean the fellow who was in a pair of shorts, walking around and moving the piano and fixing all this stuff? අර කොටකලසන් ගහගෙන ඉරපු එකනද? ඕ යා තමයි කියලා. அந்த கல்சன் போட்டு கொண்டிருந்தாரு அரை கல்சன் அவரா? ඊට පස්සේ මෙයා කියන I think it's because they are God. එතකොට ඒ වෛද්‍යවරයා කියනවා මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා තමයි එහෙම එකිනෙකාට උදව් කරන්නේ. வைத்தியர் சொன்ன காரியம் இந்த தேவனின் நிமித்தமாக இவர்களுடைய தேவனின் நிமித்தமாக தான் இவ்வண்ணமாக செய்கிறார்கள் என்று. ඕ කතාව අඟහරුවාද උදේ වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම අඟහරුවාද දවල්ට මම යාව හම්බ වෙනවා. This discussion happens Tuesday morning, Tuesday afternoon. In God's provision, I meet him at Food City. ஆகவே இது செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலே தான் இந்த கலந்துரையாடல் நடைபெறுகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை பகலிலே தான் இந்த காரியத்தை நான் அவரை சந்திக்கிறேன். ඊළඟ මාස 3 ඒ බලවත් මනුෂ්‍යයා මගේ නිවසේ මාත් එක්ක බයිබලය අදින කෙරුවා හැම සඳුදා දවල්ට. Hallelujah. After that, the next month, that powerful man meditated the scripture in my home every Monday afternoon. அதற்கு பின்பாக இந்த வல்லமையான ஒரு மனிதன், போற்றப்பட்டதான மனிதன் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் எங்களுடைய வீட்டில் வந்து வேதாகமத்தை கற்றுக்கொண்டு தியானித்தார். මම හිතුවා එයා සුභාරංචි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. I thought he will never accept the gospel. நான் நினைத்தேன் இவர் சுவிசேஷத்தை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ඒ මනුෂ්‍යයා සුභාරංචි පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ මනුෂ්‍යයා මගේ බයිබලේ තාටකින් කනවා. මම බය වෙනවා සමහරට එයා මේ බයිබලේ අදින කරන විදිය. හැම වචනයක්ම එයා ගන්නවා එයාගේ හිතට. The way he takes it, the scripture, he just asks me questions about every word and he takes everything in. ஆகவே அந்த மனிதன் கொஞ்சம் இருந்தால் அந்த வேதாகமத்தை சாப்பிட்டிருப்பார். அந்த அளவுக்கு வேதாகமத்தை குறித்து ஒரு ஆர்வத்தோடு ஒவ்வொரு வசனங்களையும் கவனமாக கேள்வி கேட்டு கற்றுக்கொண்டார். දැන් ඔබ සුභාරංචි කියනකොට සමහර විට ඔබ දුර්වල දේවල් කරයි ඔබට යම්කිසි ආසාතක භාවයක් දැනෙයි. Sometimes when you share the gospel, you may do some things that are not needed and you might feel unsuccessful. ஆகவே நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது சில வேளைகளிலே உங்களுக்கு அசௌகரியத்தை போல நல்ல விதமாக உணராமல் இருக்கலாம். නැත්නම් සමහර විට මනුෂ්‍යයන් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. Sometimes people may even reject you. இல்லாவிட்டால் சில வேளையில் மனிதர்கள் உங்களை புறக்கணிக்கலாம். සමහරට ඔබට බය ආත්මයක් එයි. Sometimes you might come into under a spirit of fear. சில வேளையிலே உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவி வரலாம். You might be scared to share with some people because you might have that fear of rejection. ඒ අය ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියලා සමහර අය ගැන ඔබට බයක් තියෙයි. என்னை புறக்கணித்து விடுவார்களோ என்றதான ஒரு பயம் நமக்குள்ளே வரலாம்.
I see even in Peter's case here, suddenly he took his eyes off Jesus and he began to struggle and then he shouted, Lord, save me. ඊවන් යේසු පේත්‍රස්ගේ කතාවෙත් අපි දකිනවා ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ net වෙන පැත්තකට අරගෙන ගිලෙන්න පටන් ගත්තම අනේ ස්වාමීනි මට උදව් කරන්න කියලා කෑ ගැහුවා. ஆகவே இயேசுவானவரை பார்த்து சென்று கொண்டிருந்ததான இந்த பேதுரு அங்கேயும் இங்கும் பார்த்தது நிமித்தமாக மூழ்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் என்று கதறுகிறான். But the Bible says Jesus comes immediately to him, takes his hand and says, you of little faith, why did you doubt? යේසුස් වහන්සේ එතනට ඇවිල්ලා ඔහුගේ අතෙන් අල්ලගෙන මද ඇදහිල්ල ඇත්තේනි කියලා ඔහු ධෛර්යමත් කරනවා. ඇයිද සැක කරේ කියලා අහනවා. ஆகவே இந்த இடத்திலே அந்த இடத்துல சீக்கிரமாய் வந்து ஆண்டவர் அற்ப விசுவாசி ஏன் பயப்படுகிறாய் என்று ஆண்டவர் தூக்கி விடுகிறார். Now I'll have to use another example for this. I'm going to ask Johnny to come. This is going to be a very difficult Peter because a very big Peter, but that's okay. I'm going to ask him to come. උදාහරණයක් පාවිච්චි කරන්න යනවා බ්‍රදර් ජොනතන්ට මම එන්න කියනවා. ஜொனத்தனை வைத்து நான் ஒரு உதாரணத்தை පොඩක් காண்பிக்க ලොකු போகிறேன். පේත්‍රුස් කෙනෙක් කමක් නැහැ. Okay. But Johnny is Peter is sinking. This Peter will sink very பேதுரு fast. இப்பொழுது மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார். හරිද? Peter is sinking, right? Pedro දැන් අපේ හිතේ සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් වෙනකොට Johnny you let go down there Johnny because I can't save you from here. Okay. හරිද? දැන් පේත්‍රුස් ගිලනවා. பேதுரு மூழ்கிறார். Johnny මොනවද ඔයා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට? මා බේරගන්න. ඕම කිව්වනම් මම එන්නේ. මම කිව්වන පොඩක් you have to think about it. You're sinking, you're about to die. Okay. ඔබ මැරෙන්න நீங்க යනවා. சாக போறீங்க மூழ்கிறீங்க. කොහොමද කියන්නේ? ස්වාමිනී මා බේරගන්න. මම එන්නේ අනිවාර්යෙන්. ආයිමත් කියනකොට බලන්න ලස්සනයි. ස්වාමිනී මා බේරගන්න. කෝ අත් එක නෑනේ. ආයිමත් කියනකොට බලන්න. ස්වාමිනී මා බේරගන්න. මදීනේ. මදීද ඕගොල්ලෝ යයිද? මම නම් යන්නේ නෑ. මට වෙන වැඩ තියෙනවා. ආයිමත් කියන්න බලන්න. ස්වාමිනී මා බේරගන්න. අත් එක පෙන්නන්නකෝ. හරි. Okay. දැන් මම හොඳට ගන්න මේක. Listen to this. இதை கவனிங்கள். We always look at this picture මේ පින්තූරය අපි දැකලා இந்த படத்தை பார்த்து and the picture that comes to us is අපිට එන පින්තූරය තමයි நமக்கு வர்றதான படம் தான் අනේ ඕයි කොහෙද ඔයාගේ ඇදහිල්ල? ආ? Where is your faith, man? உன்னுடைய விசுவாசம் எங்க மனுஷனே? අයියෝ හැම දෙයක්ම සැක කරනවා. අපි දකිනවා You are මේ. doubting every day. අර எல்லாத்தையும் නිකන් යේසුස් சந்தேகப்படுற වහන්සේ පේත්‍රුස්ට බනිනවා වගේනේ. We think that Jesus is scolding. இயேசுவானவர் ඔයාලා ඔක්කොමලා பேதுருவை මේම කරනවා. ඒක இயேசுவதை තමයි போல தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒක තමයි අපිට තියෙන අදහස. That පේත්‍රුස් is the idea we have. அதுதான் எங்களுடைய மனதிலுக்கான யோசனை. පේත්‍රුස් බනිනවා මොකද්ද ඔයි? කෝ ඔයාගේ ඇදහිල්ල? Where, man, where is your faith? ඇයි இந்த සැක மனுஷன் කරුවේ? விசுவாசம் எங்க? ඒක නෙමෙයි. That's not පින්තූරය. what he said. அது அல்ல ஆண்டவர் சொன்னது. What I see here මම දකින ஆனா දේ நான் பார்க்கிற விதம் is Jesus coming to Johnny. යේසුස් වහන්සේ Peter. ජොනි ළඟට පීටර් ළඟට ඇවිල්ලා இயேசுவானவர் பேதுருவிடத்தில் வந்து Say, අයියෝ පීටර් පීටර් ஐயோ பீட்டர் little more faith man. පොඩ්ඩක් තව ඇදහිල්ල තිබුණා නම් ඇතිනේ. Come. கொஞ்சம் விசுவாசம் இருந்திருக்கலாம் மனுஷனே. Little more faith. අයියෝ පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් ඇදහිල්ල තිබුණාද ඇතිනේ. கொஞ்சம் விசுவாசம் இருந்திருக்கலாமே. අර යහළුවෝ වගේ. Why Like did you a doubt? friend. ஒரு நண்பனை போல ඇයි සැක කෙරුවේ? Why did you doubt? ஏன் நீ சந்தேகப்பட்டாய்? If you did not doubt, you could have walked with me to the end of the ocean. ඔබ සැක කරේ නැත්තම් මේ මුහුදේ උතර වෙන්න තිබුණා අපි දෙන්නම. ஆகவே நீ சந்தேகப்படாமல் இருப்பையா இருந்தா இந்த சமுத்திரத்தில் நீண்ட தூரம் நீ நடந்திருக்கலாம். මුහුද ගමනක්. පේත්‍රුස් නම් ඒ පඩිපෙලෙන් නැග්ගා. මේ පේත්‍රුස් නම් ගොඩක් පඩිපෙල නගින්න වෙනවා. Okay, right. And then මේක තමයි රහස. This is the secret. இதுதான் ரகசியம். This is the story that no one knows. මේ කතාව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. இதுதான் யாருக்கும் தெரியாத கதை. Jesus and Peter walked back on water. පේත්‍රස් සහ යේසුස් වහන්සේ නැවත ජලය මත ඇවිදගෙන ஆகவே இயேசுவும் பேதுருவும் ரெண்டு பேரும் கடலிலே நடந்து சென்றார்கள். To the boat. බෝට්ටුවට ගියා. கடலிலே நடந்து படகுக்கு சென்றார்கள். And what an experience that was. ඒ අත්දැකීම මොනතරම් මිහිරි අත්දැකීමක්ද. அந்த அனுபவம் எவ்வளவு இனிமையான அனுபவமா இருந்திருக்கும். And that experience no one knows. ඒ අත්දැකීම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. அந்த அனுபவம் யாருக்கும் தெரியாது. Between Jesus and Peter, යේසුස් වහන්සේ සහ පේත්‍රස් அது අතර பேதருக்கும் இயேசுவானவருக்கும் both walked on water. දෙන්නම ජලය මත ඇවිද්දා. ரெண்டு பேரும் கடலிலே நடந்தார்கள். What did they talk about? මොනවා ගැනද අපි කතා කරන්නේ? What என்னத்தை was the பற்றி பேசுகிறோம்? experience? What was the experience to hold Jesus' hand? යේසුස් වහන්සේගේ අත අල්ලගෙන ඒ ගමන යන එක මොනතරම් සුන්දර අත්දැකීමක්ද. இயேசுவானவருடைய கரங்களை பிடித்துக்கொண்டு நடப்பது எவ்வளவு பெரிதான அற்புதமான பயணம். It's partnership. ඒක හවුල්කාරකම. இது பங்காளித்துவம். Today Jesus is inviting you to a partnership.
යේසුස් වහන්සේ අද හවුල්කාරකමට ඔබව කැඳවනවා. ஆண்டவர் இந்த பங்காளித்துவத்திலே உங்களையும் இணைக்க அழைக்கிறார். Not to walk on water, but to walk into human hearts. උන්වහන්සේ කැඳවන්නේ ජලය මත ඇවිදින්න නෙවෙයි. නමුත් මනුෂ්‍ය ආත්ම කෙරෙහි ඇවිදින්න. ஆண்டவர் கடலிலே நடப்பதற்கு ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை, மனிதருடைய இருதயங்களுக்கு செல்லும்படியாக நம்மளை அழைக்கிறார். Walk with Jesus into human hearts. යේසුස් වහන්සේ සමග මනුෂ්‍යයන්ගේ හදවත් තුළට ඇතුල් වෙන්න. ஆகவே இயேசுவானவரோடு கூட இணைந்து மனித இருதயத்துக்குள்ளே நுழையுங்கள். And I will end with this. මේකත් එක්ක මම ඉවර நான் කරන්නම්. இதோடு கூட இதை நிறுத்துகிறேன். The biggest failure is not sinking. ලොකුම අසාර්ථකත්වය ඇවිල්ලා ගිලෙන එක නෙවෙයි. மிகப்பெரிய தோல்வி என்பது மூழ்கி செல்வது அல்ல. The biggest failure is never stepping out in the first place. ලොකුම අසාර්ථකත්වය තමයි ඔරුවෙන් එළියට පා නොතැබීම. மிகவும் பெரிதான தோல்வி என்று சொல்லுவது அந்த படகிலிருந்து ஒரு அடியும் எடுத்து வைக்காததே. මේ කියනවා ඔවුන් ඒ බෝටුවට නැවතත් නගිනකොට When they got into the boat again, மீண்டுமாக அவர்கள் படகிலே ஏறும்போது ගෝලියෝ හැමෝම කියනවා ඒකාන්තයෙන්ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් ඔයයි. all the disciples are saying, truly, you are the Son of God. அப்பொழுது எல்லா சீசர்களும் பார்த்து சொன்னார்கள், நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். And මේක තමයි අපි කරන්න යන මේ පරමාර්ථය බෙදින අනුවයේ පරමාර්ථය තමයි අපි උන්වහන්සේගේ නම කීර්තියට පත් කරගෙන උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය අපි ඔසවන්න යනවා මේ කාලේ. Hallelujah. During this season, we are going to lift up the name of Jesus and we are going to add people into this kingdom. ஆகவே இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் செய்ய போகிறது ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்த போகிறோம். ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே அநேகரை சேர்க்க போகிறோம். Where people that we share the gospel to will also say with their own mouths, surely Jesus is the Son of God. අපි සුභාරංචිය බෙදා දෙන අය සත්‍ය වශයෙන්ම කියන්න යනවා ඔබ වහන්සේ නම් යේසුස් වහන්සේ දෙස බලලා ඔබ වහන්සේ නම් සත්‍ය වශයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. Hallelujah. தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை நாங்கள் அறிவித்த பின்பு Hallelujah. அநேகர் சொல்ல போகிறார்கள், Hallelujah. அவர் தேவனுடைய குமாரன்.